Guys, tain ng aso. Ay, naku, halika na nga. Ay, napakalibang yung mama ni Apo. Meron doon isang tae. No. Sabiri. Daming apple dito guys. Ngayon, time namin ni Esther maglakad-lakad. Manguha ng apple. Alam mo, apple time. Ginahinay lang kami kay baka may tae ng aso. Kaya diri daghang magtae. Ito guys, oh, apple. Yan oh. Shadan! Guys, this apple guys. So guys. Ah, yan is a root. What? Yan oh, pulang-pula. Da, apple da. Aba, tingnan mo, may mga tae. Wala man. Wala nga naman. Iro, magsutoy ang tayo. Puro yung bugras. Mao. Muli nagbugras-bugras. Ayan, kunin mo na. Hawakan ko. Itong pula, oh. Ay, daghan man nag-uod. Hindi ito. Sa Ito taas. oh, di ah, oh, daghan oh. Sus na atay, wala mang uod. Ito talaga. Tali uod. Guys, ito apple oh, guys. Wow, guys. Wow, guys. So, ito. Sikot-sika pa dyan. Ano yung takot? Apple yan. May puning apple. Ito guys, oh, kinuha namin. Dami mo ni guys. Welcome to apple side. Asim jud. Ano yung doon, bandaros? Lakaran din, ganun din. Wala nang apple doon, oy. Hanggang dito lang. Oo. May upuan doon, relaxing. Halika doon tayo. Ay guys, asim guys. May tubig doon, karag-karag lang. Yan, sinabi mo. Oh, yan, upuan mo na. Sinit ni atay. Doon lang tayo maglakad, diretso-diretso. Ayan, oh, ano yan siya. Akuan yan. Always.